हरे कृष्णा हरे कृष्णा मायका स्टार्ट करछुवा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हांग उपस्थित आशिल्ल्या सर्व भक्तांक भगवत पुराण कोंकणी हांगेल तर्फेन स्वागत करता। तुमका पुरा जाणां गोत आसा भगवत पुराण कोंकणी हांगी प्रति एकादशीका संपूर्ण भगवत गीता पारायणाचे आयोजन करताची। तशींची आयचे षटतिला एकादशीका आयोजन केलेले संपूर्ण भगवत गीता पारायणाक मनस्पूर्वक सर्वांक स्वागत करता। देवाले गुरुले आणि हांग उपस्थित आशिल्ल्या माळगडाले आशीर्वाद घेवन आयचे कार्यक्रम आरंभ करूया। सुरवेक मंगलाचरण मागीर गीता महात्म्य सांगून पारायण शुरू करूया। मंगलाचरण सांगूक येतसची गीता नायक माताजी। हरे कृष्णा माताजी तुम्ही तयार आसात? तुम्ही म्यूटार आसाची। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते देख गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मस्त मस्त धन्यवाद गीता माताजी तुमका भारी चंद कोण तुम्ही मंगलाचरण कोण शुरुवात केले हे कार्यक्रमाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका मस्त मस्त धन्यवाद देता। आता गीता महात्म्य सांगू येते असची कामाला कामत करे रापोळे बैस बैस चंदकोन बैस वीडियो ऑन कर चंदकोन बस का। हरे कृष्णा। ओके हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ गीता माता हाँ संगाची माताजी शुरू कर। आदिशंकराचार्य विरचित गीता महात्म्यम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैवं सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृदित् गीताम्बसी स्नानं संसारमलनाशनं
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णो वक्त्रादिनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एक शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नाम्नानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद श्यामला कामत माताजी, तुम्ही भारी छंदकोन गीता महात्म्य सांगल्या. मस्त धन्यवाद तुमका. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे नाव तुमका धन्यवाद दिता. सो आता मी आमगे मंगलाचरण आणि गीता महात्म्य जाल्या. सो आता आम्ही हाक चॅप्टर गीता पारायण सुरू करूया. फर्स्ट चॅप्टर सांगून घेत असाची प्रतिमा नायक आणि तांगेल टीम. हरे कृष्णा. हाँ हरे कृष्णा प्रतिभा माताजी. हाँ एक मिनिट. तुम्ही फर्स्ट चॅप्टर आणि सेकंड चॅप्टरचे 1 to 10 श्लोक 1 to 10 श्लोक घेतला ना. सो कंटिन्यूशन निमित्त हांव सेकंड चॅप्टरचे बरलेले नाव सांगता मला तांणी कंटिन्यू करवचे. ओके. हाँ सेकंड चॅप्टर श्लोका 11 to 20 वनिता पै माताजी, 21 to 30 कनिका भट्ट, 31 to 40 वैष्णवी भट्ट, 41 to 50 जयंती प्रभु माताजी, 51 to 61 लीलापै माताजी आणि 62 to 72 आशा हेगडे माताजी. सो तुम्ही तांगेल जेल कुला तुम्ही स्टार्ट कराची. ओके. हरे कृष्णा प्रतिभा नायक माताजी तुम्ही शुरू करूयात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. फर्स्ट चैप्टर 1 to 4 स्मिता प्रभु, 5 to 8 रश्मि पै, 9 to 12 प्रतिभा नायक, 13 to 16 विनया पै, 21 to 24 किरणा पै, 25 to 28 ज्योति भट्ट, 29 to 32 सुप्रभा पै, 33 to 36 शैलाकिनी, 37 to 40 जानकी नायक, 41 to 44 कीर्ति प्रभु, 45 to 47 प्रभा कामत. सेकंड चैप्टर 1 to 4 शांति पै, 5 to 7 नम्रता पै, 8 to 10 पंचमी पै. हरे कृष्णा. नेक्स्ट 5 to 8. हरे कृष्णा. अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्चेतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधिः युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ. द्रष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः उदामनुश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा.
अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमा दत्तिस्तथैव च। कृष्ण। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं पुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। हरे कृष्ण। ततः शङ्काश्च वीर्यश्च पणमानकगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मुदोभव ततः श्वेतैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदत्तौ पाञ्चजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्कं भीमकर्म प्रबोधः अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुकोशमणिष्टकौ काशश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सातकीश्च पराजित द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहु शङ्कान दद्मो प्रत न घोषोदात्तराष्ट्राणं हृदयानि व्यवारतया न पश्य पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा दात्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पांडव। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदं महामहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानुवस्थितान् कैर्म्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानावक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बोधे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो राकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा
श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनमस्थितान् कृपया परया पिष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। हरे कृष्ण। गाण्डीवं संसृते हस्तात् एकैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं प्रमदीव च मे मनः। हरे कृष्ण। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तदा एतान् हन्तुमिच्छापि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य द्रात्रराष्ट्रान् कात्वीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् तत्त्वैतानाततायिनः। तस्मानायमयम् हन्तुं तथा राष्ट्रं संभावयाम् सज्जनं हि कथं हत्वा सुखीन श्याम माधव यतेऽप्येतेन पश्यन्ति लोभोपाहत चेतस कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न यज्ञेयमासाभिः पापादस्मानुवर्तितं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो विवर्तत। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलश्रिया श्रीषु दुष्शान्तु वाष्णेय जायते वर्णशङ्कर शङ्करो नरकायैव कुलज्ञा कुलस्य च पतन्ति पितरो हेष्यं लुप्तपिण्डोदकक्रिय दोषैरेतै कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारकै उत्स्यादन्ति जातिधर्म कुलधर्मस्य शाश्वत उत्सन्ना कुलधर्माणं मनुष्याणा जनार्दन नरके नियतं वासो भवति तत्नुशुश्रुमा। अहो गतमहत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रप्रदायः रात्रराष्ट्रारणे हन्युश्च तन्मे मातरं भवेत्। हे सञ्जय उवाच एवमुक्तार्जुनः सङ्ख्ये ततोपस्थविपांश विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्यायोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्कयोपपद्यते। शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्ह वरिसूदन। हरे कृष्ण। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिक्तान्। न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु। यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे दार्तराष्ट्रा। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। नहि प्रपश्यामि महापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोक्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृत्तं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्सैति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निम भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदम्। वनिता पै माताजी। हरे कृष्णा। वनिता पै माताजी। श्यामल पै माताजी तुम्ही सांगता वया। हाँ सांगते की विद्या माताजी। हाँ सांगा सांगा। केतल सांगता 11 दुकुनु 11 दकुन 20 आशोच्यानन्वशोच्यं सॉरी प्रज्ञावादंश भाषसे गतासु नागताशुंसा नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमुरं यौवनं जरा तदा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्तितिक्षस्व भारत। यं हिना व्यधयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःख सुखं धीरं सोमृतुत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टन्तं त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः।
अविनाशी तु तद्वितीयेन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यसोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युत्वत्स भारत या येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते न कदाचित् नायं भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरे कृष्ण माताजी। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अचमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घाययति हन्तिकम् वासानि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अचेद्योऽयम् अथ अदायोऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणोर् अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मात् देवं विदित्वैनं नानुशोषितुम् अर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्योर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोषितुम् अर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तामद्यानि भारत अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तामद्यानि भारत अव्यक्त निन्धनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यत् कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोषितुम् अर्हसि। हरे कृष्णा। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याधियुद्धाच्चेर्यो यत्क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अवाप्रितं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद् अतिरिच्यते भयाद् रणाद् उपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो
भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखातरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्स्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनंस्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्योपरा भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं यस्य श्रुतिविप्रतिपन्नाति यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्णा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तिस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिः शान्तस्य अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः पूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाम्य प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्वितास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। फर्स्ट चॅप्टर प्रतिभा नायकांनी टीमा मस्त मस्त धन्यवाद तुमका प्रतिभा नायक माताजी। प्रतिपटी तुम्ही टीम घेऊन येताची प्रति एकादशीका अशी प्रति एकादशी योग म्हणावं तुमगेला निघून येता तशीचे सेकंड चॅप्टर वाजिलेला तनिका भट्ट वैष्णवी भट्ट जयंती माताजी लीलाबाई माताजी आशा हेगडे माताजी तुमको मस्त धन्यवाद। पुराजन भारी चंद कोण वाजल्यान स्पेशल थँक्स शोभा हेगडे माताजी तुमका तुम्ही फर्स्ट टाइम आयलींची सो तुमगेला रिक्वेस्ट करता प्रतिपटी योग म्हणावं तुमगेला निघून घेता। प्लीज ये याची। हरे कृष्ण मस्त धन्यवाद तुमका। तशी लीलाबाई माताजी आय थिंक सिंगापूर जॉईन जाता असं दिसता प्रतिपटी एनी टाइम चुकते नशी येताची मस्त धन्यवाद लीलाबाई माताजी तुमका।
पुराजन म्हाका हें जालें म्हळ्यार आशा हेगडे माताजी लास्ट तांणी चुकली जे एकादशीक तांकां तितलो चिरू की अयो हांव चुकली ना म्हाका टायम सेट केलेले जाल्यार म्हाका येवचे जाय म्हणून सो आमचो लेख तुमकां कितले तुमगे लेख भक्ती आसा कितली तुमकां हें आसता म्हणून हें भगवत पुराण कोंकणी टिमांत आनी आयकले तांकां मस्त खुशी जायता की आमी हें एक शूर केलेलें सार्थक जालें पुराजन इतले इंट्रस्टार तुम्ही पुराजनात भागविसून घेताचे मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण नेक्स्ट आम्ही आता तिन्ही अध्याय वचा तो तिन्ही थर्ड चैप्टर समूह येत जी 1 to 11 सुनीता मल्ल्या माताजी 11 to 22 राजेश्वरी माताजी 23 to 33 श्यामला माताजी 34 to 43 गंगा कुडवा माताजी हरे कृष्णा सुनीता मल्ल्या माताजी तुम्ही शुरू करायचे हरे कृष्ण ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मथा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वं येषवोऽस्तिष्ठकामधुक् देवा ನಾನು ತಿಟ್ಲಕ್ಕ ಹತ್ತುನವಾ ವೈ ನಡಿನಕ್ಕ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ हरे कृष्ण देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः
तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हरे कृष्ण। यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तास्य मुपन्यहन्यामि मा प्रजा सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तम तथा सक्तश्चित्तीर्षु लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढात्मा तान् विधि नष्टा न चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्जानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापैश्चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्
आवृतै ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनै ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः हरे नमः हरे नमः हरे नमः कृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण पुराजनान भारी चंदकोन सांगला सेकंड चॅप्टर सुनीता मल्ल्या माताजी फर्स्ट मायलींची तुम्ही भारी चंदकोन सांगला तुम्ही अशी प्रति एकादशी योग कमणाव तुमगेला मागून घेता तशेंचे राजेश्वरी माताजी श्यामला माताजी गंगा माताजी प्रति एकादशी येताची लायकून तुम्ही डिसाइड करताची गंगा माताची एकदम परफेक्ट कोण डिसाइड करता असाची मस्त मस्त धन्यवाद तुमका अशी प्रति एकादशी योग कमणाव तुमगेला निमून घेता भगत पुराण कोंकणी तर्फे तुमको मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण आमचा वाजूच्या चान्स दिलेला तुमका धन्यवाद विद्या माताजी हरे कृष्ण पुरा कृष्णाला अनुग्रह हरे कृष्ण हरे कृष्ण नेक्स्ट आम्ही फोर्थ चॅप्टर आवचा ज्ञान कर्म संन्यास योग ये संगो यत्तसची 1 to 11 गिरिजाराव माताजी 12 to 22 वैभवी माताजी 23 to 32 वेदांत 33 to 42 गीता नायक माताजी हरे कृष्ण गिरिजाराव माताजी ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थ्योऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इवं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परं तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेत्यदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परैजन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहुनी मे विदितानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप अचोऽपि सन्व्ययात्मा
भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुश्रुतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं ये वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति सो अर्जुन वीतरागभयक्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्वामागताः। हरे कृष्ण। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त। एक मिनिट अम्मा। हरे कृष्ण। गिरिजा माताजी ये यथा मां प्रबद्धन्ते तांस्तैवैव भजाम्यहं मम मत्स्वानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। सॉरी, हरे कृष्ण। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानानिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः तमः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हरे कृष्ण। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेव परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽपेते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। हरे कृष्ण। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिमपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्त्वत्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिग्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं रत्सं ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. पुराजना भारी चंदुकोन वजिल वैभवी आणि वेदांत भारी चंदुकोन वजिल चढा तुम्ही दोघ जणांना मस्त मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी योग कमणाव तुमगेले निमून घेता खूप खूप धन्यवाद तुमका. तशींची गिरिजा माताजी आमक तुम्ही बिहार चोपडा तांगेल उडगास दिलो आम्ही सिरियल चमकलेंची 2 श्लोक मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. भारी चंदकोन सांगली तुम्ही. तशींची गीता नाईक माताजी तुम्ही भारी चंदकोन वचन अशी प्रति एकादशी याची मला तुमगेले पुराजनाने निमून घेता भगवत पुराण कोकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. नेक्स्ट आम्ही आता पंचाध्यायावच्या पंच कर्म संन्यास योग ह्या अध्याय सांगू येताची 1 to 10 सुधा शानुभोग माताजी, 11 to 20 अर्जुन राव आणि 21 to 29 आशुतोष राव. हरे कृष्ण. सुधा शानुभोग माताजी तुम्ही शुरू करूयात. हरे कृष्णा.
ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान् उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्य प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यार्थाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रविवाम्भसा। हरे कृष्णा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषान्नाशितमात्मनः। तेषामादित्यवद् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः। गच्छन्त्य पुनरावृत्तैः ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने। शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं
तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधो भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुकोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वेधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मस्त मस्त धन्यवाद आशुतोष અને અર્જુન હારી કોચંદ કો સંગતા દેવા तुमको मस्त धन्यवाद। प्रति एकादशी त्याची एकदम स्पष्ट करून अर्जुन तो एकदम उत्साहार सांगता प्रति एकादशी कर मस्त मस्त धन्यवाद देवा तुका तुगे तोंड पळयतना खुशी येता हसून हसून सांगतास तू हा मस्त मस्त धन्यवाद देवा तुका धन्यवाद तुमगे लांब मा देता अपर्णा माताजी रियली मस्त धन्यवाद प्रत्येकान तुम्ही पार्टिसिपेट करताचे आशुतोष तुम्ही मस्त धन्यवाद भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमको मस्त धन्यवाद देता। हरे कृष्ण। तशेंची सुधा माताजी तुम्ही भारी चंद कोण सांगला सो अशीच प्रति एकादशी येवका म्हणून हांव तुमगेल्या निमून घेता। हरे कृष्ण। आता मी संच अध्यायावरच्या ध्यान योगा हे सांगू येता सची 1 to 12 राजेश माले प्रभुजी 13 to 24 माया माताजी 26 to 36 सुमित्रा माताजी 37 to 47 कमला वसंत माताजी। हरे कृष्ण प्रभु। राजेश प्रभु जी हरे कृष्णा। एनिश प्रभु जी ओके। हरे कृष्णा सांगचुवे तुम्ही माता जी नाही नाही राजेश प्रभु जी दिसनाची विद्या अच्छा ओके जॉइन केलं तानी आता दिसना ओके कोणी सांगता वे दुसरा की हांव सांगेन तुवे हा सांगायची माताजी सांगायची। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण प्रभु जी जॉइन झाले ती एक मिनिट हरिओम हरिओम। हाँ प्रभु जी शुरू करा जॉइन झाला ओके प्रभु जी शुरू करा जॉइन झाला एक मिनिट। हाँ प्रभु जी
ಶುರು ಕರೆ ಹಿಡಿದಲೆ ಕಡೆ ಪೊಳೆ ಮಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಶಿಲೆ ಮಕ್ಷಿ ಹರಿ ಓಂ. डिले जेल्ल्याक थोडं क्षमापण मागता. आज हे भगवद्गीता अनुसंधाना भितर आमने कोंकणी कलिका ग्रुप आमगेले ग्रुप असा ते ग्रुपाचेर आज ही कोंकणी हा भागवत पुराणा भितर आज आमी कोंकणीची चॅन्टिंग करता म्हळ्यार म्हाका खूब खुशी जायत आसा. आनी विशेषता म्हळ्यार आज हे चॅन्टिंगा भितर आमगेले 8 अध्याय आमगे टोटल ओट्टू ग्रुपाक आमगेले कोंकणी कलिका ग्रुपाक डिवायड जाले आसा. ताकात आमकां हे सहाय केल्ल्या कोंकणी तुमगे कोऑर्डिनेटर लोकांक हांव धन्यवाद अर्पण करता आसा. हरि ओम. हरि ओम. अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोगः. श्री भगवान् उवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः. यं संन्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव. न यः सन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन. आरूढोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते. योगारूढस्य तस्मैव समः कारणमुच्यते. सज्जते संकल्पसंन्यासी योगारूढोच्यते. उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्. आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रुपुरात्मनः. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः. अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत्मात्मैव शत्रुवत्. जितात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः. शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापनमानयोः. ज्ञान विज्ञान तप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः. युक्त इत्युच्यते योगिः समलोष्टास्मकाञ्चनः. सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु. साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः. एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रहः. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः. नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्. तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत्तचित्तेन्द्रियक्रियः. उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये. हरि ओम. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. समं कायश्रियो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः. सप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्. प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारि व्रते स्थितः. मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः. युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः. शान्ति निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति. ज्ञातशत्नस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः. न चाति स्वप्नशीलस्य
जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारा विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तसप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवातिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तथा यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं वेत्ति तच्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नादिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्भिन्नचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। हरे कृष्णा शनै शनिरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमैतत् आत्मनैव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो व्याप्तुमुपायतः। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति कच्चिनो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढो ब्रह्मणापदि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषसः त्वदन्यसंशयस्यास्य चेता न उपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेव नामोऽत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कच्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोका नुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभरतं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पर्वदेहिकं यततो भूय संसिद्धिं कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव हीयते तोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य स्तब्धब्रह्माति वर्तते प्रयत्नादतमानस्तो योगी संशुद्धिकर्मसः अनेकजन्म संसिद्ध ततो याति परं गतिं तपस्वी बोधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धवान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयोग योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राजेश महाले प्रभुजी तुम्ही टीमान भारी चंदुकोन मजिला मस्त मस्त धन्यवाद। माया माताजी, सुमित्रा माताजी आणि कमला वसंत माताजी खूप खूप धन्यवाद। भगवत पुराण कोंकणी तर्फे नाव तुम्ही मस्त धन्यवाद दिता। अशी प्रति एकादशी येवका म्हणाव तुम्ही नेमून घेता। हरे कृष्ण। सो आम्ही 7 अध्यायाची पुष्पुडे एक अनाउन्समेंट करता। सो आमगेले गीता सुबोधिनी चलता सवारा 3 दिसो सोमार बुधवार आणि शुक्रार हे आमगेले गीता हंतोची सेम आमगेल्या भगवद्गीताची वैरीची। सो गीता सुबोधिनी म्हणून तुम्ही कशी श्लोका वाचित ताजी तुमका विवरण आहे ताजे अर्थ आम्ही कशी लाईफान जीवनात ते अळवडसून घेऊया म्हणून पुरा माताजी आणि प्रभुजी येतसची प्रति सोमार बुधवार आणि शुक्रार प्लीज जॉईन जयाची भारी चंद कोणतानी आमकां विवरण दिताची। तुमकां मनात कसं डाऊट असले तुम्ही निमगू येता कसं म्हणून आमगेले जीवनाचे अडस आम्ही नित्य जीवनात कसं चुकी करताची कशी फॉलो करता आम्ही भगवद्गीतेन पुरा असताना सेम तशी आमची केला ना आमकां अर्थ जेव तशी पुरा सांगून दिवच्याक मस्त जन स्पीकर येतसची लायक स्पीकर तो प्रभुजी माताजी तुमगेल्या पुरा जना निमगून घेता तुम्ही जॉईन जावका म्हणून। हरे कृष्ण। नेक्स्ट माया माताजी। हरे कृष्ण माया माताजी, ओवर टू यू। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा. धन्यवाद विद्या माताजी. बरें लायक कोण तुम्ही अँकरिंग केले. सगळ्यांनी भारी चंद कोण डिसाइड केलेले आसा. आता मी 7th चॅप्टर वचपा फुडें एक राउंड चॅन्टिंग करूया. आमकां शिकून दिवचे येतल्यासाठी श्री दीपक प्रभुजी. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. ऐक पडतास की मी वॉइस. वय प्रभुजी ऐक पडता. हरे कृष्ण. माताजी ये डायरेक्ट चैंटिंग स्टार्ट करती ना. वय 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 मत वय प्रभुजी. ओके तो एक राउंड चैंटिंग करूया. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे.
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मस्त मस्त हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण।
भारी चंद कोण तुम्ही शिकवून दिलेलं असं शांत रितीने आमकां लायक जालें तुमगेलो टू करच्याक मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. धन्यवाद. आमगेले चॅन्टिंग ग्रुप आसा भागवत पुराण कोंकणीचे कोण जॉईन करनी तांणी जॉईन करीत एक माळ केल्यार 108 एक माळ म्हळ्यार एक सूर करता तशें केल्यार आमके करूंक एक लायक जाता नियमारी पण कोण जॉईन करनी तांणी जॉईन करता म्हणून हांव भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन विनंती करता. आतां मुखारी जपा टॉक आमकां दिवचा येतलीची. हिज ग्रेस सुनीला माधव प्रभुजी. वेलकम प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक्चुअली हांव आतां ऑफिसान आहा ओके म्हणून म्हाका तिलक ना काय ना ऑफिसानसूनच प्रभून सांगलें रिक्वेस्ट केला म्हणून माफ करा. ओके ओके आमी आतां हरे कृष्ण महामंत्रा बद्दल 4 शब्द सांगूंक सोदता. एक्चुअली हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे. ओके हो मंत्र जो आहा पळय एका टॉप मोस्ट मंत्र मानलेलो. तर पयलीं आमी जाणून घेवया की मंत्र म्हणजे कितें. ओके मंत्र हो 2 शब्द आहा मन आनी त्र. हे 2 शब्द जेन्ना जुळयता आमी तेन्ना ताका मंत्र म्हणटा. मन याचो अर्थ की मन द मायंड आनी त्र म्हणजे जगतान आमी जेन्ना खंयचो मंत्र जेन्ना चांट करता तितूनसून आमकां एका मुक्ती गावता ताका मंत्र म्हणटा. आतां मंत्र खुबशे आहा आनी आतां आमी कलियुगान आसल्या कारणान आतां होल इंडियेन खुबशे तरेचे मंत्र येता. आनी इवन आमी पळयला की प्रत्येक गांवान एक बाबा येता आनी तो आपलो मंत्र म्हणजे देवाचो तो पयलींचो मंत्र यूज करून भितर आपलें नांव घालून तो आनी एक नवीन मंत्र तयार करता. पूण हे सगळे मंत्र जर आमी फॉलो करीत जाल्यार आमकां ताचो कितें फायदो आहा कितें बेनिफीट आहा ना. खंयचोय मंत्र जेन्ना कोणी सांगता जाल्यार आमी ताचे रूट कॉज पळोवपाक जाय. बाबा हो खंयच्या शास्त्रान सांगला खंयचो गुरू तेजी परंपरा कितें खंयसून आयला तो आनी हेचे बेनिफीट कितें जातली. कारण जेन्ना आमी मार्केटान वयता जावं कितें सामान घेवपाक वयता जाल्यार आमी म्हणटा हाची वॉरंटी कितें आहा खंयची कंपनी आमी सगळें डिटेल करतात. तसोच स्पिरिच्युअल लायफानूय सुद्दां आमकां मातशें सातर्त रावचें लागतलें. कित्याक ह्युमन लायफ हे मनशाचें जन्म गावपाक व्हेरी डिफिकल्ट आहा आनी तितूनसून गावोन आमी तर तेजो साक्षात्कार आनी फायदो घेवंक ना आनी खंयचेय गरज व्यसनान जावं गरज परंपरेन गेले जाल्यार आमकां हेजे कांयच बेनिफीट जावचें ना. वयल्यान आमकां हेजी नुकसाण जातली. कारण ह्या मनशाच्या जन्मानसून आमी एनिमल जनावरांच्या जन्मान येवपाक आहा. कारण तेजे कांय बेनिफीट ना. ताका लागून इवन खंयचोय मंत्र जर आमी तर घेतलो जावं चांटिंग करतले जाल्यार आमकां पयलीं तेजे रूट कॉज पळोवपाक जाय. शास्त्रान कितें सांगलां तें पळोवपाक जाय. आनी भगवत गीतेन भितर सांगलेलेंच आहा. भगवत गीतेन म्हटलें 9.25 श्लोक आहा पळय तितूर तो सांगता की यान्ति देवव्रता ओके यान्ति देवव्रता देवा पितृनान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनो मिप. हेचो अर्थ असो कितें की दोज हू वर्शीप डेमिगॉड ओके दे विल टेक द बर्थ अमंग द डेमिगॉड. जे देवी देवता वर्शीप करता ते देवी देवताच्या हितूर वयतले. दोज हू वर्शीप एन्सेस्टर म्हणजे आमचे आतां लोक म्हणजे जाणटे पणटे बी म्हणटा पळय तांकां तर आमी वर्शीप केलें जाल्यार आमी तांच्या प्लॅनेटार एन्सेस्टर प्लॅनेटाचेर वयतले. आनी दोज हू वर्शीप घोस्ट आनी स्पिरीट जे भूत प्रेत यांची तर पुजा करीत जाल्यार आमी दे विल टेक द बर्थ अमंग दॅट बींग म्हणजे आमी फुडें मागीर त्या प्लॅनेटाचेर जन्माक येतले. And those who worship me हेजो अर्थ कृष्णा. Those who worship me will live with me. Live with me हेजो अर्थ कितें आहा those who worship कृष्णा कृष्णाची जो भक्ती करता they will go to the कृष्ण लोक. ओके तर हो भगवत गीतेन सांगलेलो आहा. भगवत गीतेन एक्चुअली आमकां प्रत्येक ठिकाणी आमकां ज्ञान दिल्लें आहा पूण आमकां ती कितें वाचपाक जाय. आमी वाचिना आमी ते फक्त तांबड्या कपड्यान बांदून दवरता आनी ताका लागून आमकां हेजो फायदो जायना. आतां आनी हेजो इम्पॉर्टन्स आनी खंयसर सांगला की शास्त्रान हेजे सगळे डिटेल दिल्ले आसा. आतां आमी पळयत जाल्यार एक मंत्र एक श्लोका सांगला हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यता. हे बृहन्नादीय पुराणान हेजो उल्लेख केलो आहा
हाचो अर्थ कितें आहा की कलियुगान फक्त हरीचे नाम ह्योच आमकां उद्धार दितलो. हे 3 फावटी सांगला, हरीर नाम हरीर नाम हरीर नाम. जी वस्तू इम्पॉर्टंट आहा पळय ती रिपीट केल्ली वयता. म्हणजे हांगासर ह्या श्लोकान हरीर नाम हरीर नाम हरीर नाम 3 फावटी सांगला. म्हणजे इतले इम्पॉर्टन्स आहा की आमी जे कलियुगान असल्या कारणान हरीचे नाव घेत जाल्यार आमचो उद्धार जावंक शकता. हेज्या शिवाय आनी दुसरी खंयचीच गोष्ट ना. ही ह्या श्लोकान सांगलेले आहा. आणि आणि एक्चुअली पळोवंक गेले जाल्यार खुबशे न्हू सत्ययुग त्रेतायुग कलियुग द्वापरयुग. पूण आमी कलियुगान असल्या कारणान आमचे कितें आहा फक्त पयलें म्हणजे लायफ शॉर्ट आहा, दुसरें म्हणजे बुद्धी वीक आहा, आनी अशे 4 हायट शॉर्ट आहा, लायफ शॉर्ट आहा. हितून आमकां कितें आहा बाकी सारखे यज्ञ किंवा व्हडली व्हडली देवळां तपश्चर्या करपाक आमचे कडेन टायम ना. आणि दुसरें म्हणजे आमी कलियुगान असल्या कारणान आमची बुद्धी इतली भ्रश्ट जाल्ली आसतली की आमकां आनीक म्हणजे आमच्या लक्षांत सुद्दां येवं शकना ते. तेका लागून कितें आहा हो चैतन्य महाप्रभून हे एक्चुअली हरे कृष्ण महामंत्र येयला खंयसून. हरे कृष्ण महामंत्र येयला गोलोकासून. गोलोकेन प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन. आणि वो हाडला कोणी? वो हाडला चैतन्य महाप्रभू. आणि चैतन्य महाप्रभून वो हाडला. आमी जे आता ज्या कलियुगान जे जन्माक येयल्ले मनीस ते आमी इतले भाग्यवान आहा की फक्त हो मंत्र तर आमी जप केलो जाल्यार आमी ह्या जेवण पुनरपी जननम पुनरपी मरणम हा पळय तितून मुक्त जावं शकता इजिली. ओके, ह्याच्या शिवाय आनी दुसरो खंयचोच मंत्र ना. मंत्र खूप आहा, शास्त्रातले सुद्धा मंत्र खूप आहा, पूण हे मंत्र काय इफेक्ट जावपाचो काय ना तेजेर. ओके, आता जेन्ना कितें जालें द्वापर युगान तेन्ना नारद मुनी हो कोणाचो चेडो? ब्रह्माचो. आणि ब्रह्म कोणाचो चेडो? कृष्णाचो. ओके, जेन्ना नारद मुनीन आपल्या बापाक विचारलें की आता कलियुग येता पळय, कलियुगाचो खूप प्रभाव आसतलो, तितूनसून मुक्त जावपाक आमकां कितें उपाय? ओके, तेन्ना नारदान तेन्ना ब्रह्मान कितें सांगलें की आदि पुरुष भगवान जे नामोच्चारण करतलो मनुष्य जाल्यारूच आमकां हितूनसून हे कलियुगांचो दोष आहा पळय तो नश्ट करूं शकता. हे ब्रह्मान आपल्या चेड्याक नारद मुनीक सांगलेलें आहा. आणि दुसरो श्लोकां तर पळयशी जाल्यार अनेक रेफरन्स आहा की इति षोडशकम नामम कली कल्मश नाशनम नातरू परतरोपायु सर्व वेदेषु दुष्यते. हेचो अर्थ कितें आहा? हे 16 नाम म्हणजे खंयच्या महामंत्रांनी 16 नामां आहा पळय. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हो जो महामंत्राचे कीर्तन हे कलियुगान तर करीत जाल्यार जे कलियुगाचे कल्मश आहा पळय त्याच्यातून आमकां सगळें निवारण जातलें, नाश जावन वयतलें. हो उल्लेख शास्त्रान दिल्लो आसा आनी हे सगळे वेदांत सांगलेलें आसा. म्हणटच तेका लागून इतलें इम्पॉर्टन्स आहा. कारण जेन्ना आमकां कळटा की इतलो इम्पॉर्टन्स आहा ह्या मंत्राचो तरी आसतना आमकां तेचेर विश्वास ना. ओके, त्या खातीर आमकां हो मंत्र विश्वास दवरूनच करचें लागतलें. कारण हो मंत्र येयला गोलोकासून चैतन्य महाप्रभून दिल्लो आसा आनी आमी भाग्यवान आसा कारण आमकां हो ह्या टायमार गावलो आसा. आनी हो इवन फ्री दिला. इवन चैतन्य महाप्रभून जेन्ना हरिदास ठाकूर आनी नित्यानंद महाप्रभूक सांगलें की तुमी वचान हो गांवागांवान वाटा, फ्री वाटा, लोकांक घेवन आनी लोकांचे एकदां कल्याण जावन तांकां बॅक टू गॉड हेड तांकां वैकुंठ धामान वचोनी, तरी आसतना लोक घेवपाक तयार नासले. आनी वयल्यान जेन्ना नित्यानंद महाप्रभून हरिदास ठाकूर गेले तेन्ना त्यांनी त्या 2 जाणांक सांगलें की बाबा हो मंत्र गाया म्हणून. तर तेंच्यांनी ना, तेंच्यांनी वयल्यान नित्यानंद महाप्रभूचेर फातर मारलो आनी तेजे बळा रक्त येवपाक लागलें. आनी जेन्ना तेजें रक्त येवपाक लागलें कृष्ण जेन्ना महाप्रभूक कळ्ळें तेन्ना महाप्रभून एक्चुअली सुदर्शन येयलें की आतां तांकां मारपाक लागून. पूण तरी आसतना नित्यानंद महाप्रभू इतलो दयावान की तेणी महाप्रभूक सांगलें की हो तुजो अवतार येयला पळय, हो अवतार तूं उद्धार करपाक येयला, हो लोकांक मारपाक येवंक ना. ओके, आनी तेका लागून तांकां सोडलेलें आसा. आनी तेन्ना मागीर तेंच्यांनी हो महामंत्र जप करून तेंचोय उद्धार जाल्लो आसा. अशी खुबशीं उदाहरणां आहा. आनी एक उदाहरण आनी 2 मिनटां घेवन तुमचें उदाहरण एक सांगूंक सोदता की सनातन गोस्वामीचें एक उदाहरण आहा. सनातन गोस्वामी कडेन एक टच स्टोन आसलो आनी टच स्टोनाचो कितें उपाय की जो खंयसर लायता पळय ते खंयचेय स्टील किंवा लोखणाक लायत जाल्यार तें भांगर जाता.
तर एकदा कितें आहलो, एक ब्राह्मण आहलो, तो खूप वर्शीप करतालो लॉर्ड शिवा. आणि शिवा इज चांटिंग हुज नेम, शिवा इज चांटिंग हरे कृष्ण महामंत्र. ओके. पण जेन्ना हो ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण जेन्ना लॉर्ड शिवाची आराधना करपाक लागला, शिवा इज नोन एज आशितोष, म्हणजे कितें आहा तो सगळ्यांक पावता रोकडो. तूं तर तेजी तपश्चर्या करी जाल्यार तुका तो रोकडो आशिर्वाद दिता. खुबश्यो स्टोरी आयकलेल्यो आसा, हांव तेजेर डिटेल वचना. पण जेन्ना आनी अशें शिवा खूब जाणांक बेनिडिक्शन दितालो. पूण ह्या ब्राह्मणाक शिवान कितें केलें, स्पिरिच्युअल बेनिडिक्शन दिलें की तुजें स्पिरिच्युअल डिझायर जो आसा तो फुलफील जावंदी म्हणून. आनी ताका तेणी ते ग्रांट केलें की तुजो स्पिरिच्युअल जो डिझायर आहा तो फुलफील. आनी ताका सांगलें कितें की तूं सनातन, ब्राह्मणाक सांगलें की तूं सनातन गोस्वामी आहा पळय, ओके, ही इज अ डायरेक्ट डिसायपल ऑफ चैतन्य महाप्रभू. चैतन्य महाप्रभूचो तो डायरेक्ट डिसायपल आहा. तूं तेजे कडेन वयशीत जाल्यार तुजें सगळें डिझायर आहा तो फुलफील जातलो. आनी मागीर कितें जालें, ब्राह्मणान आयकल्या उपरांत ब्राह्मण गेलो सनातन गोस्वामी कडेन. तो सनातन गोस्वामी आहलो पळय तेजे कडेन एक टच स्टोन आहलो तो. पूण तो टच स्टोन तेणी खंय दवरलेलो, गार्बेजीचो आहा पळय कचऱ्याचे डबो तेजेर वयर दवरलेलो. आनी जेन्ना ह्या ब्राह्मणान आराधना केली की तो आपल्याक स्टोन दी, आपल्याक कितें तें बरें तें कितें आहा तुजे कडेन तें दी म्हणून. तर सनातन गोस्वामीन ताका सांगलें ओके हांव तुका बेनिडिक्शन दिता, तो जो तो फातर आहा पळय तो स्टोन, तो कचऱ्याच्या डब्यार तो घे आनी तूं वच. आनी तो खंयच्या लोखंडाक तूं लायशी न्हू तितल्या तुज्या लोकांक गोड जातलो इमिडिएट म्हणून, आनी तूं रीच जातलो म्हणून. ते कितें केलें, ब्राह्मणान तो घेतलो आनी तो चलत रावलो. आनी तो ब्राह्मण जेन्ना वयतालो पळय तेन्ना ताच्या मनान येयलें, अरे इतली तर वस्तू ही टच स्टोन तेणी त्या कचऱ्याच्या पेटयेन दवरला, जाल्यार हेज्या पेक्षा आनीक कितें तरी बरें तेजे कडेन आसतलें. हें बरें न्हू, हेज्या पेक्षा आनीक कितें तरी तेजे कडेन बरें आसा. हें तेज्या मनान विचार येवपाक लागलो आनी तो वाटेन वयताना टच स्टोन घेवन तो विचार करपाक लागलो. परत तेज्या ती तकली घुंवपाक लागली आनी म्हणून तो परत सनातना कडेन येयलो आनी ताका विचारलें सनातन गोस्वामी कडेन की म्हाका एक सांग, हो इतलो पावरफूल स्टोन तुवें थंयसर दवरला जाल्यार हेज्या पेक्षा आनीक तुजे कडेन कितें तरी बरें ट्रेजर आहा तें आपल्याक तूं कित्याक दिना काय म्हणून. तो सनातन गोस्वामीन ताका कितें केलें, ताका सांगलें की हो जो स्टोन तुका दिला पळय आपणी तो कर तूं आनी गंगेन उडय आनी यो, आनी मागीर आपूण तुका कितें तें सांगता म्हणून. आनी तर तो ब्राह्मण गेलो तो घेवन आनी तेणी ते यमुनान, आनी तेणी ते यमुनान उडयलो आनी तो रिटर्न येयलो गोस्वामी कडेन. आनी गोस्वामीन सांगलें कितें ताका की आतां आपूण तुका इनिशिएट करता की हो एक मंत्र दिवन, आनी ह्या मंत्र तर तूं चॅन्ट करशीत जाल्यार तुजी सगळी डिझायर आहा पळय ते फुलफील जातले आनी तूं ह्या जन्म मृत्यूच्या यादीनसून भायर पडोन तुका मुक्ती गावतली आनी तूं गोलोकाक पावतलो. आनी हो डिझायर तुका लॉर्ड शिवान धाडला म्हाजे कडेन की हो तुका दिवपाक लागून. आनी तेन्ना मागीर सनातन गोस्वामीन ताका हो महामंत्र दिलो, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हो मंत्र दिलो. आतां आमचें कितें जाता, आमी कलियुगान आहा, आमकां हो मंत्र दिला तोय खबर आहा, पूण एक्चुअली हो मंत्र जेन्ना जेन्ना वाटपाक गेल्या पळय त्या वाटतल्यांक त्रास खूब जाल्या, घेतल्यांक त्रास जावना, घेतल्या वयल्यान नाका नाका हे म्हणून. हेचें उदाहरण आत्तां हांवें तुमकां हरिदास ठाकूर आनी नित्यानंद महाप्रभूचें सांगलें. जेन्ना ते एग्जाम्पल सांगलें आनी वयल्यान इवन इफ यू सी द शिला प्रभुपादान सुद्दां खूब प्रचार केल्लो हांगासर, पूण तेजें कोण आयकना जालें. जेन्ना तेणी चिंतलें की ना हांगासर आतां आयकना, आतां आपल्या गुरून सांगल्या प्रमाणे आपलो फॉरेन देशान वचून प्रचार करून थंयसरल्या डिवोटींक जेन्ना घेवन आपूण इंडियेक येतलो आनी तेन्ना आपूण प्रचार करतलो त्याचो इफेक्ट एक वेळ लोकांचेर जावंक शकता. आनी तशें केल्या प्रमाणे तो इफेक्ट इंडियन आमकां आतां खूब दिसपाक लागलो, खुबशे भक्त जावपाक लागले. पूण कितें आहा, आमी गुरूचो आश्रय घेता, गुरू कडसून हो मंत्र घेता, पूण आमकां ह्या मंत्राचेर विश्वास ना, घेवपाक जाय म्हणून घेता, मना पासून आमी कांयच करिना तेजेर. आनी तेका लागून आमकां हेचो परिणामूय बरो म्हणजे तिचो रिजल्ट जो गावोंक जाय तो गावना. ह्या मंत्राचो इतलो पावर आहा, ह्या मंत्राक लागून कितें टायम ना, खंयचे रुल्स रेग्युलेशन ना, कोणी केन्नाय चांट करूं येता, पूण तेजो रूल रेग्युलेशन एक आहा की तो मंत्र जेन्ना आमी जप करता पळय तो सामको प्युअरली म्हणजे आमचें मायंड फोकस दवरून आमी करपाक जाय.
जितले आम्ही माइंड फोकस दवरून त्या मंत्राचेर लक्ष म्हणजे मंत्र जेन्ना आम्ही जप करता तो आम्ही ऐकपाक जाय आणि ध्यानपूर्वक जेन्ना ऐकून आम्ही तो मंत्र करता पळय तितलो त्याचो रिजल्ट बेगीन गावता आणि फास्ट गावता. हेचे उदाहरण खूपशे आहा. नाल्यार इतले व्हडले व्हडले लोक आल्फ्रेड फोर्ड आणि इतले फॉरेन डिवोटी कित्याक जाले तेंच्यांनी वयल्यान सगळे जॉर्ज हॅरिसन तेणी आपली फूल प्रॉपर्टी दिल्या आणि जेन्ना इतलो फेमस सिंगर तो वर्ल्ड वायड ओके इतलो फेमस सिंगर आसून तेणे तेकडे पयशे खूप आहले सगळे आहले तेकडे आणि लास्टाक त्यांनी जेन्ना हो मंत्र जप करपाक लागलो ताका खूप फरक पडला भितर म्हणून तेणी मागीर आपले सगळे जे प्रॉपर्टी आहली ते तेणी इस्कॉनाक दिवन ते लंडनचे आता व्हडले देऊळ जावन पडला थंयसर. तेणे आपले घर फूल पॅलेस तेणे आपली प्रभुपाताक दान केली आणि ते मागीर राधा लंडनेश्वराच्या देवळान ते फेमस जाला. इतलो लोक थंयसर आता भक्त जाला आणि खूप प्रोग्राम चालू आहा. म्हणजे हे व्हडल्या व्हडल्या लोकांक जर फरक पडटा जाल्यार आमकां कित्याक पडना कारण आमकां अजून तेजेर फेथ ना. आनी आमच्या इंडियेचे लोकांचे मायंड कितें आयज हांगासर कोणी सांगलें आयज थंय धांवतलो फाल्यां कोणी आनीक खंय सांगलें आमी थंय धांवतले. पूण जेन्ना आमचे कडेन हे जे इम्पॉर्टन्स जे भांगरा पेक्षा हेका एक्चुअली अनमोल तें हेका मोल ना हेजे आमी कंपेर करूं शकना. ती गोष्ट आमचे कडेन आसून आमी तिजेर आयज जज करूं शकना. पूण ही जर जज कोण करू शकता स्वतः आपुणूच करू शकता. जेन्ना तू ध्यान लावन तर हो मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अशें करून तर तू ध्यान लावन तर तू मंत्र हो जप करशीत त्याचो रिजल्ट तुकाच गावता. तुका इमिडिएटली कळटा कारण तुझे मन इतले प्रसन्न जाता आणि तुझे एकदम म्हणजे एकदम प्रसन्न मन जावन तुका एक उमेद येता एक वेगळ्या तरेचे तुका फिलिंग जाता तयार आणि तू सामको आनंदात उरता एक आनंद येता भितरसून आणि हो प्रत्येक आणि हे सगळ्यांकूच गावला आसतले जो जे कोणी मनानसून हो जप चॅन्ट केला पळय तेका गावला. केन्ना केन्ना कितें जाता आमकां टायम नासता ऑफिसाक वचोंक जाय ही कामां ती कामां म्हणजे करपाक जाय म्हणून करता हरे कृष्ण हरे राम 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 पूण हितून आमचो फोकस लागना. आणि तेका लागून जेन्ना ते 10 नियम सांगल्या पळय तितूंतलो पयलो नियम इनएटेंटिव्ह चांटिंग आणि दिस इज अ मदर ऑफ द ऑल अदर ऑफेन्सीस. कारण जेन्ना तूं अटेंटिव्ह चांटिंग करतलो पळय तेन्ना तुका हेजो सारको 100% रिजल्ट गावूंक शकता. आणि तुजी जी भितरसून जे कितें वायट कल्मश आमी इतल्या जन्मानसून ती पापां घेवन येयल्ले आहा पळय तेचो इमिडिएट नाश जावन आमचो म्हणजे जेन्ना तो आरसो ग्लास आमी जेन्ना जितलो पॉलिश करता पळय तितली चमक वाडटा तेजी तितलें तुजें रूप तुज्यान सारकें क्लियर दिसता. तशें आमच्या काळजांत जितले वर्स आमी पाप केल्ली आहा पळय कळत न कळत म्हणटा आमी केन्ना गाराणें घालता देवा कळोन न कळोन केन्ना पापां केल्ली आहा जाल्यार तूं तुज्या पांया पोंदा घाल अशें म्हणून आमच्या गांवांनी गाराणें घातलेलें तें आमी आयकताले. तशें हो जेन्ना महामंत्र विदावट गाराणें घालिनासतना हे तुजे सगळीं पापां आहा पळय तो क्लियर करता आणि तुज्या हार्टा एकदम निर्मळ करून तू इतलो सात्विक जाता आणि एट द टाइम ऑफ डेथ सेम महामंत्र विल हेल्प यू कारण हो महामंत्र सगळो हो वैकुंठ सगळे प्लॅनेटा वचून लास्टाक गोलोकान गेल्लो आसा आणि होच महामंत्र आमकां बॅक टू गॉड व्हरपाक आदार जातलो. इतलें सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद भारी चंद करून तुमगे अमूल्य वेळ काढून तुमगे ऑफिसा बसून जाल्यार आमकां भारी चंद करून तुम्ही मार्गदर्शन केला मंत्राचे महामंत्राचे पवर ताचे महत्व परत तुम्ही भारी चंद कोण एक्झाम्पल उदाहरण देऊन आमकां सांगितलं सर मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण. प्रभुजी तो टॉक ऐकून मस्त जन आता नवे जॉईन जायन पुरा जॉईन जावच्या पूर्वची भारी चंद करून प्रभुजीन आमकां सांगितलं सर धन्यवाद प्रभुजी. आता आम्ही 7 अध्यायावरच्या ज्ञान विज्ञान योग म्हणच्या तसची 1 to 10 हेमा पै माताजी 11 to 20 गायत्री भट माताजी 21 to 30 संध्या ईश्वर माताजी. ओवर टू यू हेमा पै माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ 7मो अध्यायः ज्ञान विज्ञान योग. श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन मदाश्रया
असंशयं समग्रं मां यथा न्यास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयो भूयो अज्ञात अव्ययम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाण्यत्युपधारय। अहं कृष्णस्य जगता प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्य किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजोस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावाः राजासास्तामसाश्च ये। मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानावान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्हरतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितं तम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान्
मयैवाविहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धया परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृत मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न च कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय समाश्रित्य यतन्ति मे ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ओम श्री तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे बोल सगळ्यांनी हेमापै माताजी गायत्री भट माताजी आणि संध्या ईश्वर माताजी आमगे रेग्युलर रिसायटीस भारी चंद कोण तेगाने मेळे मस्त मस्त धन्यवाद माताजी केन्ना येऊन तुम्ही म्हणून का म्हणून हांव विनंती करता मस्त मस्त धन्यवाद। मुखार आमी 8 चॅप्टराच्या अक्षर परब्रह्म योग म्हणच्या येतसची 1 to 10 शिल्पा हेगडे माताजी 11 to 20 आशालता प्रभु माताजी 21 to 28 शांता भट माताजी। ओवर टू शिल्पा हेगडे माताजी। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्मध्यमं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मदिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षीरो भाव पुरुषाश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैषस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणशास्त्रतारम् अनोरणीयां समनुस्मरेद्यः
सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। हरे कृष्ण। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति अद्यत्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथि निरुध्य च मूर्ध्यादायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजं देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेतः स सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते मनोविदुः रात्रिं युगसहस्रान्तान् देहो रात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अव्यक्तोऽक्षर अव्यक्तोऽक्षर इति उक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्मरण्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरशुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायन तत्र चांदमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तन्ते शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यातना वृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः नेते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुयति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं त्यजित्वा योगीं परं ज्ञान उपेति चाहम्। ओम तत्सत् इति श्री भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। ओम तत्सत् इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम
हरे कृष्णा सकड माताजी का शिल्पा हेगडे माताजी आणि आशालता प्रभू माताजी तुम्ही भारी लायक करून म्हणले केन्नाय तुम्ही पार्टिसिपेट करता असताची तशीची शांता भट माताजी आणि रमा भट माताजी माय आणि सून तांणी वांटून म्हणचे केन्नाय कितले श्लोक जे तांकां वांटून म्हणटाचे मस्त खुशी जाता पळयला रे मस्त मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण केन्नाय तुम्ही येऊन अशीच म्हणता बोंडका म्हणून हांव तुमकां विनंती करता आता आम्ही मुखारची चॅप्टर 9th चॅप्टर राजविद्या राजगुह्य योग आणि थांची चॅप्टर विभूती योग हे कोऑर्डिनेट केला रश्मी भट माताजीनं आणि आता मुखार शिकलेची ओव्हर टू यू माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 9th chapter सांगू येता आसाची रमा भट माताजी 1 to 5 शांता भट माताजी 6 to 10 गीता माताजी 11 to 15 जयश्री शानबाग माताजी 16 to 20 उषा शानबाग माताजी 21 to 25 दिव्या किनी माताजी 26 to 30 रश्मि भट माताजी 31 to 34 हरे कृष्णा रमा भट माताजी तुम्ही स्टार्ट करायचं ओम श्री परमात्मने नमः अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुं मौदय अशब्दाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमा निवर्तन्ते मृत्यु संसार कर्मणि मया तत् इदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मच्चानि सर्वभूतानि न चाहं तेषवस्थितः न च मत्स्यानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूतभुन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना हरे कृष्णा यथा आकाशस्थिता नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानित्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्टम् अवशं प्रकृते वशात् मां तानि कर्माणि निबधन्ति धनञ्जय उदासीनवत् आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते हरे कृष्णा माइक ऑन करा माताजी हेलो हरे कृष्ण अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोघशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं शिताः महात्मानस्तु मा पार्थ दैवं प्रकृतिमाशिताः भजन्त्यन्ये मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तिजन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण अहं क्लतरहं यज्ञा ऐकत्वे वै माताजी अहं क्लतरहं यज्ञा स्वदाहामहशौदमं मन्त्रोऽहमहमेवा जामहमग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहा
वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्सामा यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासाः शरणं सुरत् प्रभवाः प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहं वर्षं निग्राणामुत्सजामि च अमृतं चैव मत्तुश्च सदा सच्चाहमर्जना त्रैविद्या मां सोमपा पूतपापा यज्ञरिश्व सगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासद्य सुरेन्द्रलोकामश्नति दिव्यानि दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकविशालं क्षीणे पुण्यमस्य लोकानां एवं तैः धर्मनुष्प्रपन्ना। हरे कृष्णा। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्युलोकं विशन्ति एयं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् एपन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च नातु मामम् अभिजानन्ति तत्त्वे नातश्च अवन्तिते यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। हरे कृष्णा। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिपरतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति तन्प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः। हरे कृष्ण। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वाचान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमां प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणा। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 9th chapter संगीत रमा भट्ट माताजी, शांता भट्ट माताजी, गीता माताजी, जयश्री शानबाग माताजी आणि उषा शानबाग माताजी, दिव्या किणी माताजी आणि प्रति एकादशी येऊन सांगताची मस्त मस्त धन्यवाद माताजी। हरे कृष्णा। आता नेक्स्ट 10th chapter वचा 10th chapter सांगू येतासाची राधिका आगुंबे 1 to 5, राधापै माताजी 6 to 10, दिव्या शणे माताजी 11 to 15,
Nandita Kamath Mataji 16 to 20, Supriya Pai Mataji 21 to 24, Shaila Pai Mataji 25 to 28, Shubha Pai Deepa Kamath Mataji 9, Sushma Kamath 40 to 42. Hare Krishna Mataji. Radhika Mataji तुम्ही सांगेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः. श्रीभगवान् उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः अपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तेषामेवानुकम्पार्थ अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् अहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् भक्तिं विदुर्देवान दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थं तत्त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते. हरे कृष्ण. वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मा विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् मां त्वं व्याप्य तिष्ठसि तत्तं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु किञ्चोषि भगवन्मया वित्तारेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथया तप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्. श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मा विभूतयः प्राधान्यतः पुरुषश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुणाकेशा सर्वभूताशयस्थितः अहमादिष्टमध्यं च भूतानामन्त एव च. हरे कृष्ण.
हरे कृष्णा। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतुस्तास्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्कराचस्मि वित्तेषो यक्षराक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखिर्नामहम् पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दं सरसामस्मि सागरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महर्षीणां भृगुरहं गिराम् अस्मैक अक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसम अश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनाम् अस्मि कामधु प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः। हरे कृष्णा। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयतमामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं च वाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अक्षराणमकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्यु सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीवाक्षनारीणां स्मृतिमेदन्द्रतिक्षमां बृहत्सामततासाम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववताहम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यश्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तपः एष तुद्धेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा. भारी चंदकोन सांगला 10th chapter सांगिले राधिका माताजी, राधापाई माताजी आणि दिव्या शणे माताजी, नंदिता कामत माताजी, सुप्रियापाई माताजी, शैलापाई माताजी आणि शुभापाई माताजी, दीपा कामत माताजी, श्रेयस कामत आणि सुषमा कामत आणि पुराजन भारी चंदकोरनु श्लोक सांगला. मस्त मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी येऊन रिसाइट करताची तशी प्रति एकादशी येऊन रिसाइट करका म्हणून निमगून घेता. 17 मेंबर्स दोन्ही चॅप्टर कंप्लीट केला. हरे कृष्णा माताजी. थँक्यू. हरे कृष्णा रश्मी भट माताजी. तुमगे टीम भारी लायक आसा, भारी चंद कोण म्हणटाची तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद. इतली टीम घेऊन येवची म्हळ्यार मस्त सुलभ ना तितले मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. केन्नाय तुम्ही अशी घेऊन येवका म्हणून मस्त विनंती करता. तुम्ही मस्त सेवा करता असाची. हरे कृष्ण माताजी. आता आम्ही 11th चॅप्टरच्या विश्वरूप दर्शन योग म्हणच्या असाची 1 to 11 धन्य आचार्य, 12 to 22 डॉक्टर कामाक्षी माताजी, 23 to 31 स्फूर्ति पै माताजी, 32 to 39 गायत्री कामत माताजी, 40 to 47 मधुमती शणे माताजी, 48 to 55 पूनम किणी माताजी. ओवर टू यू धन्य आचार्य. धन्य. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवत गीता अथ एकादशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्. एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत. इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा. दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोन्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः. तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकथा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा.
ततसा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उरगांश दिव्या अनेकबाहोदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलाकद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदम् अन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। हरे कृष्ण। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोपवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीयसेग्रसमानसमन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवर्धो लोकान् समाहर्तुमिव प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठ युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वैपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच साने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन न मिरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास तमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः तमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् वायुर्यमोऽग्नि वरुणस्य शाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्व नमो नमोस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सकेति मत्वा प्रसभं युदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमानां तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासात्मसतत्कतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोदव्याप्याच्युत तत्समक्षं तथा क्षमये त्वाम प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरु गरीयान् न तत्स्वमोऽस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्यो लोकत्रये प्रप्रतिम प्रभावा तस्मात् प्रणम्या प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियया हसितेव सूडम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवतिप्रणो मे तदेव मे दर्शया देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवासा किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां दृष्टमहं तदैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वज्ञेन न दृष्ट्वपूर्वम्। हरे कृष्ण। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा
रूपं घोरमिदृण्ममेदं व्यपेतविप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಕಾಣಿ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಚಂದಕೊಂಡ್ ಭಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡ್ ಮಾಡದ ಸರ್ ಧನ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಭಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡ್ ಮಾಡದವ ತುವೆ ಕೆದ್ನ ಎತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಿನಿ, स्फूर्ती पै, गायत्री कामत, मधुमती शेणे आणि पूनम पिनी माताजी सकडे माताजी भारी चंद कोण म्हणाले सर मस्त धन्यवाद. तुम्ही केदनायोनो म्हणताची आणि मुखार येव का म्हणाव तुमका मस्त विनंती करता. धन्यवाद. आता मुखाची चॅप्टर 12th चॅप्टर भक्ती योग ಮುಂಚೆ ऐतिहासिकची 1 2 3 या मंदाकिनी शेणे माताजींना कोऑर्डिनेट केलेले 11th चॅप्टरचे 3 स्लॉट्स आणि ह्या 12 अध्यायाचे ಮುಂಚೆ ऐतिहासिकची 1 2 3 पूर्णिमा शेणे माताजी, 4 to 6 कल्पनाराव माताजी, 7 to 9 गीतापै माताजी, 10 to 12 रश्मि नायक माताजी, 13 to 15 शोभाकिनी माताजी, 16 and 17 नीतापै माताजी, 18 to 20 कृपा शेणे माताजी. Over to you पूर्णिमा शेणे माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवद गीता अथ 12ोऽध्यायः भक्ति योगः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चापक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्री भगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः. ये तत्त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते. एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता
मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मन अद्धत्वा मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। हरे कृष्णा। सॉरी। म्यूट आरस माताजी। रश्मि नायक माताजी। हरे कृष्णा। रश्मि नायक माताजी। हरे कृष्णा। गीताबाई माताजीला कल्पना राव माताजी मळली नव्हतं। ओके। हरे कृष्णा। अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भवा मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथैतद् अपि असक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रिताः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। हरे कृष्णा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनपेक्षः शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्याति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण. ಧನ್ಯವಾದ ಸಕಳಾಂಕೈ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶೆಣೈ ಮಾತಾಜಿ, ಕಲ್ಪನಾ ರಾವ್ ಮಾತಾಜಿ, रश्मी नायक माताजी, शोभा खिणे माताजी, नंदिता पै आणि दीपा शेणे माताजी. सगळ्यांनी भारी छंद कोण म्हणाल असतं. तुम्ही केदनाय ಒಟ್ಟು कोण म्हणताची मंदाकिनी शेणे तुमको थोडे थोडे श्लोक दिवन भारी छंद कोण ऑर्गनाइज करतात आणि कोऑर्डिनेट करताची. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. मंदाकिनी शेणे माताजी आज नाची तांकाय मस्त धन्यवाद सांगतात. हरे कृष्ण. आता 13 चॅप्टर सांगचे अँकरिंग करू येता सची भारती पै माताजी. त्याच्यावर पिशपुडे हांव एक 2 अनाउन्समेंट करता. आमगेले भगवद्गीता बेस सुबोधिनी क्लासेस सेशन्स चलता आसा. सोमारा, बुधवारा, शुक्रारा 8:30 सगळ्यांनी ताका जॉइन करता. भारी चंद भारी लायक करून भगवद्गीता मस्त विवरण करून सांगताची. लायक स्पीकर्स आसाची. सगळ्यांनी ताजे लाभ घेवका म्हणून भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव तुमकां सगळ्यांक विनंती करता. तशीच शनिवारी 7:30 सेशन असता. सगळ्यांनी जॉइन करका. हरे कृष्ण. ओवर टू यू भारती पै माताजी. हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಯಾ ಮಾತಾಜಿ, ವಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಡ ಭಕ್ತಾನ್ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡ್ ರಿಸೈಟ್ केलेलं असतं. सक्कड जनाक अनंत अनंत धन्यवाद. आता मी 13 अध्याय क्षेत्रज्ञ योग सांगू का आमगे लुटासाची. डॉक्टर सीवी कामत आणि तांगेल टीम भाग्यश्री माताजी तांनी लीड करताची. तशी 14th अध्यायांतू तांणी कंटिन्यू करताची. 14th अध्यायांतू 15 to 27 श्लोक आर्य आचार्य सांगताची. हरे कृष्ण. भाग्यश्री माताजी. हरे कृष्ण. 13th chapter सांगू का आमगे लोटासती. किशोर कामत प्रभुजी 1 to 4, 5 to 8 ज्योत्सना कामत माताजी, 9 to 12 तृप्ति माताजी, 13 to 16 रामनाथ किणी प्रभुजी, 17 to 20 अरुणा माताजी, 21 to 24 गोपाल प्रभुजी, 25 to 28 पुष्पा पै माताजी, 29 to 35 संध्या कामत माताजी. ओवर टू यू किशोर मामू. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्याय. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते. एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञं चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम. तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. हरे कृष्ण. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्. ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च. इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः. इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्गातश्चेतना धृतिः. एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम्. आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः. हरे कृष्ण. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च. जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्. असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु. नित्यं च समचिन्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु.
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। हरे कृष्ण। सर्वतत्पाणिपादं सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतश्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्ववच्छैव निर्गुणं गुणभोक्ष्य च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मता तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूतभर्त्य च तज्ज्ञेयं सृष्टिस्तु प्रभविष्णु च। हरे कृष्ण। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एतत् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विज्ञानादि उभाव अपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगो अस्य सद् असद् योनि जन्मषु उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परा य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगिना कर्मयोगेन चापरे अन्ये द्वे पुरुषानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समं पश्यति हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मानात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतप्रभावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र स्थितो देहे
ततात्मालोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण अत्र 14 अध्यायाक 1 to 6 रामनाथ प्रभुजी 7 to 12 विनया प्रभु माताजी 13 to 18 सिद्धि अनि ज्योति कामत माताजी 19 to 24 मैथिली नायक अनि माताजी 25 to 27 हाँ संगु कैद करता रामनाथ प्रभु। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहीनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंघेन बध्नाति ज्ञानसंघेन चानघ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगमसु समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यथा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन
यदा सत्त्वे प्रवद्येतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्थमविदां लोका नमलान् प्रतिपद्यते रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलं सत्त्वास्तञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवत्यो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसां जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। हरि ओम। हरे कृष्णा। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजराः दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथञ्चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यो निन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भाग्यश्री माताजी तुमका सांगू कसने 27 मेगेल आशिल्ली हांव राखून बशिल्ली। वयवा भाग्यश्री सांगेत तुम्ही आता सांगितलं सांगेच अडना वाडना नो प्रॉब्लेम दॅट्स ओके। लास्ट एक वेळ अशी जाला तुमका वगतच प्लीज सांगेची अडना आम्ही ऐकत ना ऐकलेले मी तर कसं खुशी दिसता। सांग भाग्यश्री। भाग्यश्री मेगा क्लासमेट कॉलेज अंत मानावमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीस्त्वैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम
चतुर्दशोऽध्यायः। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀನಿ ತಂಗಲ್ ಟೀಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ವಿ ಕಾಮತ್ ಅನೆ ಪ್ರತಿ ವೇಳೆಶ್ಲಿದ್ದು ದೊಂದೊನೆ ಅಧ್ಯಾಯಗೆ ಅವನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೊರ್ನ ನವೆ ಜನ ಆಪುನಡ್ತಾ ಚಿಪ್ಶಿ ದಿಸ್ತಾ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೈಟ್ ಕೆಲ್ ಸಕ್ಕಡಾನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಕಮಣ ವಿನಂತಿ करता हरे कृष्ण. 15 अध्याय पुरुषोत्तम प्राप्ति योग संघ कामगेलूटा सची 1 to 10 श्लोक कार्तिक शणे प्रभुजी 11 to 20 श्लोक सुषमा शणे माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्यायः. श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवृत्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्येत् यतः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर् यस्मिन् गतान् गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि मन प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रेण चक्षुस्पर्शनेन च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्मृतं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. हरे कृष्ण. यतन्तो योगिनश्चैवं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्यै चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रं
इदमुक्तं मया नग एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद. ಖುಷಿ ತಿಸ್ತು ಮಾತಾಜಿ. तुम्ही तुमगे चरडा केसिकोन ಒಟ್ಟು ಬೈಸನ್ ಸಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಕಡ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಸ್ತ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐಲಿ ವೆಂತ ಮ್ಯಾಜಿ. ಹಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐಲಿ. ಓಕೆ. ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಅಶಿ ಪ್ರತಿವಡೆ ಯೋಕ ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೈಟ್ ಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಚಾಪ್ಟರ್ 16 दैवासुर संपद विभाग योग सांगूक हमगे लुटा सची अचला आचार्य आणि कलावती अवधानी माताजी. हरे कृष्णा. अचला आचार्य. हरे कृष्णा. अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर सम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानधर्मश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आचरणम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्तं मार्दहं वीरचापलम् तेजक्षमा धृति शौचं मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारस्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद् विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शोचन्नाभिचाचारो न सत्यं तेषु वेद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणि क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहान् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्तेषु चिवृताः चिन्तामपरिमेयां च प्रयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशचैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनाथ सञ्चयान्. हरे कृष्ण. इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः अनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं सशंश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभाम् आसूरीष्वेव योनिषु आसूर्यं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्रापैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः
काम क्रोधस्तथा लोभम तस्मादेतत्रयं त्यजेत् एते विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैः स्त्रीभिन्नरः आचारत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. अनंतान धन्यवाद माताजी. बारीचंद रिसाइट केलं. प्रति एकादशी येता तुम्ही अशी येवका म्हणून विनंती करता. तशीच आर्या आचार्य आणि अचला आचार्य आणि बहीण तावडे म्हाका विसरले. आर्या सॉरी आर्य आचार्य आणि अचला आचार्यांनी प्रति एकादशी येवन स्पष्ट जावन इतले चंद कोण रिसाइट करताची प्रति एकादशी येवका मा. हरे कृष्ण. आता 17th चैप्टर श्रद्धात्रय विभाग योग संघ कामगेलुटासची 1 to 9 श्लोक शरदी शानबाग, 10 to 19 श्लोक शिशिर शानबाग, 20 to 28 श्लोक प्रत्युषा केले. हरे कृष्ण. चरडुव शरदी. हरे कृष्णा. अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः. श्री अर्जुन उवाच शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमहो रजस्तमः. श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणान् चान्ये यजन्ते तामसार्जनाः. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते तपोजनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु. आयुसत्त्वबलाढ्यो भलारोग सुख प्रीति विवर्धनाः रस्यासिज्ञा स्थिरारुद्याः आहारा सात्विक प्रियाः. कट्वं ललवना तीक्ष्णलोकविजायिनः आहारा
राजसश्रेष्ठाः दुःखशोकामयप्रदाः। हरे कृष्ण। यातयामं गत हरे कृष्ण। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानः क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम
सप्तदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंत धन्यवाद. चरडवान इतले चंद कोणसंगले शरदी शिशिर आणि प्रत्युषा तिने इतली चंद कोणसंगले मस्त खुशी जाला इतली स्पष्ट बायट आहेत चरडवा श्लोक होते हंगेला अम्मा कमी धन्यवाद सांगका प्रति एकादशी त्यांनी पार्टिसिपेट करायचं चरडवांक आणि चरडवाला इंटरेस्ट पडेला खुशी दिसता इतली सांग चरडवा शरद इतली सांग चरडू पडेला इतली खुशी दिसता. अनंत धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी कामा शिशिर प्रति एकादशी का शरदितुवै. हरे कृष्ण. ऑलरेडी नाव दिला तानी नेक्स्ट एकादशी इतली उमेदी चरडो अंक खुशी दिसता. अनंत धन्यवाद. एस्पेशली तंगेला अम्माक धन्यवाद. हरे कृष्ण. 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग सांगू कामगेलुटसची 1 to 10 श्लोक मुक्ता प्रभु माताजी, 11 to 20 वीणामल्य माताजी, 21 to 30 अश्विनी शानबाग माताजी, 31 to 40 श्लोक रश्मि शानबाग माताजी, 41 to 50 श्लोक प्रिया किनी माताजी, 51 to 60 रेणुका प्रभु माताजी, 61 to 69 श्लोक शांति शानबाग माताजी, 70 to 78 श्लोक हर ग्रेस सखीचरण माताजी. हरे कृष्णा. मुक्ता प्रभु माताजी तुम्ही स्टार्ट करेक्ता. हरे कृष्ण. श्री परमात्मने नमः. अष्टदशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश प्रतकेशि निषूदन. श्री भगवान् उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम. त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः. यज्ञदान तपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः. दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्याग्यं नैव त्यागफलं लभेत्. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः. न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी चिन्न संशय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वीणामल्य माताजी नाची कोणी सांगताच वे श्लोक हा कंटिन्यू करवा वै करे 20 श्लोक पासून कंटिन्यू करे. हरे कृष्ण. न हि देह व्रतात् शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते. अनिष्टमिश्रं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्. पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे. अंके कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे कर्म सर्वकर्मणाम्. आदिष्टानं तथा कर्ता करण प्रतिविधं विविधा प्रतिष्ठा दैवं चैवात्र पंचमम्. शरीरवाङ् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नर न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः. तत्रैवं प्रतिकर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतविद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति. यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते तत्त्वापि स इमान् लोकान् न महन्ति न निबध्यते. ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना. करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहः. ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधेव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वच्रणुतान्यपि. सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद्ज्ञानं विधि राजसम्. यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदारतम्. नियतं
रहितम रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत् राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनक्पेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसंज्ञोऽहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शटो नैष्कृति कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी या धर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः स पार्थ राजसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदावृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणैः। हरे कृष्ण। ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रास्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणां तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः।
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेणाग्निरवनाग्निरिवावृताः असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्म विगत स्पृहः नैष्कर्म्यं सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्नो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या पराम्। हरे कृष्ण। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृतयात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् सात्वा रागद्वेषे विदिश्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत्वा काम्यमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यस्यासि स्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादरिष्यसि अतच्चेतामहङ्कारान् श्रूयसि विनकाङ्क्षसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योतस्य इति मान्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छासि यन्मोहात् करिष्यस्व वशोऽपि तना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ईश्वरं सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयान् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतददेशेन यतेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान् अन्युषेषु कश्चिन्ने प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। हरे कृष्ण। अचेष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः
ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभां लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चित् एतच्छ्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाच्युतवान् एतद्गुह्यम् अहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादम् इममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवानीति मते मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवानीति मति मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवानीति मति मम ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ब्रह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणै शमोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाशं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यं व्यश्य कर्म स्वभावजं परिचयात्मकं कर्म शूद्रास्तिपि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरं स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छनु यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं तत्तं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणपरधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कर्वणाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता
असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्म विगत स्पृह नैष्क्रमण्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद. सगळे जण भारी चंद कोणती साईड केल्या. मुक्ता प्रभू माताजी तुम्ही कंटिन्यू केले. धन्यवाद. अनंत अनंत धन्यवाद. अश्विनी शानबाग माताजी भारी चंद कोणती साईड केली माताजी तुम्ही. रश्मी शानबाग आणि प्रिया किणी माताजी तांगेल चरडो अंकश्री साईड करता आवसी तशीची खुशी दिसत माताजी. धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी येऊका. रेणुका प्रभू माताजी अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी येतस तुम्ही येऊका म्हणून विनंती करता. शांती शानबाग माताजी धन्यवाद. तशीच प्रिया किणी माताजी धन्यवाद. तुमगेल उमेदीक खुशी दिसता. एक शिकल्यांची सांग म्हणून सांगता खुशी दिसता. मस्त खुशी दिसता. अनंत अनंत धन्यवाद. तशीच हर ग्रेस सखीचरण माताजी भारी चंद कोणती साईड केली माताजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण. आज पार्टिसिपेट केलेल्या सगळ भक्तवृंदांक अनंत अनंत धन्यवाद. भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फे ना अशीच प्रति एकादशी मुखार येऊन तुम्ही पार्टिसिपेट करता म्हणून विनंती करता. मस्त